Je li ovo voda, nije rakija? Ajde u zdravlje. Da vam kažem, mi na Balkanu živimo na vodi, ali se ponašamo kao da smo u pustinji. Imamo izvore, rijeke, planine, potoke, termalne banje, ali kad uđemo u market, prvo što uzmemo je plastika. I to ne bilo kakva plastika, nego prirodna voda, izvor zdravlja, blago prirode, teče kroz planinu, samo što ta planina obično teče iz skladišta. Danas ćemo da raščistimo sve mitove o vodi. Koju piti, koliko piti, kada piti, zašto je flaširana voda postala luksuz i da li je ta čuvena voda što prolama zaista vrijedna proloma. A ako si jedan od onih koji misli da mu voda može riješiti sve, od masne hrane do loših odluka u braku, do kraja ovog videa bit ćeš hidriran znanjem. Prvo i osnovno, voda je nezamjenjiva, apsolutno nezamjenjiva. Bez hrane možeš danima, bez sna par noći, ali bez vode 3 dana i već počinješ da se pretvaraš u suvu šljivu. Čovjek je 60 do 70% voda, ali neki ljudi po ponašanju djeluju kao da su zamijenili tu vodu za ulje iz friteze. Kad tijelu fali vode, prvo stradaju mozak, bubrezi, koža i raspoloženje. Zato su dehidrirani ljudi uvijek nervozni, jer ni organizam ni mozak ne rade pod suvim režimom. E sad, ima nas koji pijemo po navici i ima onih koji piju kad već umiru od žeđi. A to je kao da u auto sipaš ulje tek kad motor počne da dimi. Žeđ je već alarm, ne podsjetnik. Najbolji način da znaš piješ li dovoljno vode je da pogledaš svoj urin. Ako je svijetao i bistar, ali ne presvijetao, bravo. Ako je taman kao kafa, bolje popij šašu nego selfie. Ali ajmo na ono što narod najviše voli, flaširanu vodu. Kod nas je skoro svaka flaširana voda stvarno iz prirodnog izvora. To nije američki model gdje ti sipaju slavinsku i prodaju kao planinsku. Kod nas je Balkan je pun izvora. To je naš blagoslov i zato su i 90% naših voda je stvarno iz pravog izvora i prava izvorska voda. Zato su i nazivi voda kod nas poetični. Rosa, Aquaviva, Vivia, Oaza, Prolom. Svi zvuče kao da su napisani na Instagramu uz zalazak sunca i hashtag živi punim plućima. Ali istina je da bi bila prirodna izvorska voda, mora dolaziti iz podzemnog izvora, biti mikrobiološki čista i bez ikakvog tretmana. I to jeste istina kod većine naših voda. Ali kad je jednom zatvoriš u plastiku, voziš kroz pola zemlje, pa stoji u magacinu i pod reflektorom u marketu, to više nije onaj isti organizam. Čista jeste, ali nije živa. Zatvorena voda je kao i zatvoren čovjek. Gubi karakter. Vidi sad, ta famozna voda što prolama je klasičan primjer kako se od jedne obične solidne prirodne vode napravi skoro pa religijsko čudo. Da se ne lažemo, to jeste dobra voda. Nisko mineralizovana, blago alkalna, čista, može pomoći bubrezima i probavi, ali to ne znači da je sveta, da liječi reumu ili da ti regeneriše dušu. Ljudi su od nje napravili mit, kao da je svaki gutljaj odlazak u spa raj. Istina je prosta, to je voda kao i svaka druga iz planinskog izvora. Samo sa boljim marketingom i više etikete nego sadržaja. Problem nije u vodi, nego u tome što narod traži spas u flaši umjesto u pametnijem načinu života. Kao kad sam ja tražio spas u flaši, zbog bivše, ali u drugoj flaši. Zato kad čuješ da neko kaže, ja pijem samo prirodnu izvorsku, slobodno ga pitaj, a sa kojeg datuma je ta priroda? Jer prirodna voda koja je 6 mjeseci bila u kamionu je isto toliko prirodna koliko je i burek iz frižidera vruć. Dakle, možda ona voda iz Francuske i jeste bolja po nekim sastavima, izvire u Alpima i ne znam ni ja liječi svašta nešto. Možda jeste, ali dok ona dođe iz Francuske, do tvog marketa, plus košta duplo više nego ove naše vode ovdje, razmisli, brate. Druga kategorija su mineralne vode. One su druga priča. Prirodne mineralne vode imaju stabilan sastav minerala, kalcijuma, magnezijuma, natrijuma, sulfata. One su prave terapijske vode. Ali terapija, ljudi moji, znači dozirano. Ne možeš piti terapijsku vodu kao da gasiš požar. A ako piješ svaki dan vodu sa previše minerala, praviš novi problem. Previše kalcijuma može opteretiti bubrege. Natrijum može povećati pritisak.
a sumpor te natjera da se sam sebi ne približavaš. Zato ljekovite vode postoje za određene tegobe, a ne za svaki dan. To što ti je doktor rekao da piješ voda što prolama 10 dana ne znači da treba cijeli život da prolamaš bubrege s njom. E sada, posebno poglavlje, gazirane mineralne vode. Neću kolu, popit ću kiselu. To je kao temperamentni rođak u porodici voda. Ima karakter, ima mjekuriće i nikad ne znaš hoće li pomoći stomaku ili napraviti vatromet. Gazirana voda može pomoći probavi. Dokazano. Pogotovo ako je prirodno gazirana, jer ti CO2 pomaže da se želudac isprazni. Ali ako imaš refluks, gastritis ili ti stomak puca od gasa, to je kao da benzinom gasiš vatru. Dakle, da, gazirana voda može biti korisna, ali nije za svakog i nije za stalno. Ako imaš stomačne probleme, neće te spasiti. A ako piše prirodno gazirana, to znači da CO2 dolazi sa izvora. A ako piše samo gazirana, to znači da su je naknadno napumpali. Jedna mjehuriće diže, druga ih pravi. A sada malo o onima koji su se pogubili u evoluciji. Vode s ukusom. Prirodni ukus limuna, s ukusom breskve, lagano zaslađena stevijom. Sve to zvuči kao voda na dijeti, a u suštini je maskirani sok, manje više. Nani? Na etiketi piše voda, aroma, regulator kiselosti, zaslađivač, konzervans. Znači voda sa diplomom iz hemije. Ali, ako ti to pomaže da piješ više tečnosti, dobro. Ali nemoj govoriti pijem vodu. To ti je isto kao kad jedeš burek. Molim te ubaci titl za gledalce iz Srbije i Hrvatske. I kažeš da si na proteinskoj dijeti. Ajmo sada na ambalažu. PET plastika je praktična, ali nije bezopasna. Na sobnoj temperaturi je stabilna, ali kad je ugriješ, počinje da pusti dušu. Istraživanja pokazuju da se pod toplotom oslobađaju tragovi mikroplastike i spojeva poput antimona. Sve u mikrokoličinama, ali ipak dovoljno da kažeš dobro, neću držati vodu u autu na suncu. Kad flaša prođe 3 ljeta u gepeku, to više nije voda, to je infuzija za plastiku. A kad je otvoriš, taj miris plastičnog svježeg jutra, to ti je hemija koja se probudila. Nema tu horora, ali ima logike. Voda voli hlad, ne voli sunce i ako se ponašaš pametno, rizik ti je praktično 0. Znam, sad će neko reći, doktore, pa to bi značilo da ne smijemo ništa piti iz plastike. Ne, naravno da možeš, samo nemoj da je pečeš, niti da jednu bocu koristiš mjesec dana kao porodično nasljeđe. Kupuj, popij, recikliraj. Ako se može reciklirati. Ne pravi akvarijum od peta. A sad da vas podsjetim na vodu s izvora. To je ono čudo što se ne može kupiti. Moraš ga doživjeti. Kad zagrabiš dlanom, hladna, bistra, živa. To je voda koja diše. I da, ima razloga zašto deda Đuro kaže živa voda. Jer dok teče kroz stijene, filtrira se, obogaćuje gasovima, kisikom. Kad je zatvoriš, to ostaje. Zato voda iz kanistera poslije nekoliko dana nije više ista. I nije opasna, ali nije ni ono što misliš da piješ. To je voda koja je izgubila kontakt sa prirodom. Ako već točiš, pazi na higijenu posude i drži je u hladu, ne u garaži pored akumulatora. Sad da raščistimo s onom famoznom pričom. Doktor mi je rekao da pijem baš tu vodu. Doktore. Ljudi često pogrešno shvate. Doktor može da ti preporuči tip vode, recimo hidrogen karbonatna s manje natrijuma, ali ne konkretan brend. Ako ti neko preporučuje ime sa etiketom, to nije medicina, to je marketing. I doktor sa malo dubljim džepom. I nemoj miješati terapijsku vodu iz banje s onom iz marketa. Banja ima specifičan sastav, pije se pod nadzorom, u ograničenim količinama, tu je i izvor te vode i obično u trajanju od nekoliko dana se pije. Ne postoji voda koja je lijek ako je piješ godinu dana. To bi bilo kao da svako jutro popiješ tabletu za pritisak preventivno i kažeš da si zdrav. Da vam nešto ispričam. Moj deda Đuro je pio običnu česmovaču cijeli život. Kad bi ga pitao zašto, on bi rekao: sinko, voda i žena su dobre dok te ne varaju. I upravo je.
A ako znaš izvor i znaš šta piješ, ne moraš filozofirati. I da, kad smo kod varanja, moja bivša je bila kao gazirana voda. Na početku te oduševi, sve pjeni i sija, a poslije shvatiš da si samo progutao mnogo mjehurića bez suštine. Zato sad pijem mirno. Vodu, naravno. Ajmo na zdravlje. Da ne ispadne da samo pričam viceve. Voda čini čuda za tvoje tijelo, ali ne mistična, nego fiziološka. Pomaže bubrezima da izbacuju toksine, održava pritisak, reguliše temperaturu, hidrira zglobove, pomaže varenju, a utiče i na raspoloženje. Dehidracija od samo 2% može smanjiti kognitivne sposobnosti, koncentraciju i raspoloženje. Zato ne čekaš da ožedniš, jer kad si žedan, već kasniš. Koliko treba piti? Zaboravite magične 2 litra dnevno, to zavisi od težine, aktivnosti, temperature i hrane. Prosjek je oko 30 ml po kilogramu težine. Znači, ako imaš 80 kg, to je oko 2,4 litra dnevno. A ako se puno znojiš, dodaj više. Ako jedeš puno supa, voća, povrća, smanji. Tijelo zna, ti samo slušaj ga. Znaš, da te napomenem šta je tijelo, ono prevozno sredstvo u kojem živimo, ono mesnato. I ne pij vodu na silu. Ako piješ previše u kratkom vremenu, možeš razrijediti elektrolite. To se zove hiponatremija. Stanje kad imaš previše vode, a premalo natrijuma. Znači, ne moraš popiti Amazon. Samo budi redovan. A sada ono što mnogi zaboravljaju. Voda i hrana idu zajedno. Ako jedeš masno, slano, začinjeno, treba ti više vode. Ako jedeš puno voća i povrća, unosiš vodu i hranu. Lubenica je 90% voda, krastavac 96%. Zato kad vidiš nekog da kaže ne pijem vodu, jedem lubenicu, nemoj ga osuđivati. Samo mu reci da mu fali kalijuma, ne pamet. Sad malo ozbiljno. Mikroplastika. Znam da zvuči kao teorija zavjere, ali to je stvarnost. U mnogim analizama flaširane vode pronađene su mikro i nano čestice plastike. Najčešće dolaze iz čepova i procesa punjenja, jer ne znamo koliko to utiče na zdravlje, ali ako možemo smanjiti izloženost, zašto ne bismo? Dakle, ne grij flašu, ne koristi je 1000 puta i ne vjeruj da je plastika vječna. Ako ti je do vječnosti, idi na izvor. I još nešto. Rijeka jeste čista u nekom netaknutom dijelu prirode. Tu je izvor, ona je čista dole ispod 100 metara, ali u rasponu između tih 100 metara može se nalaziti neka životinja koja ti može kontaminirati vodu. Naprimjer, zato je pij isključivo iz izvora. I za kraj, da sumiramo, jer znam da ćete sad reći Dren, pa ti od jednog gutljaja napraviš dokumentarac. Evo vam u 3 rečenice. Prvo, voda nije lijek, ali bez nje nema zdravlja. Drugo, nije svaka flaša čudo, ali svaka čaša čiste vode je korak ka boljem tijelu. Treće, pij sa razumom, a ne sa reklamom. A ako ne znaš koju da izabereš, izaberi onu koja te oživi, ne onu što se bolje slika na Instagramu. Jer voda, ljudi moji, ona ne prolama, ona smiruje. A kad je stvarno čista, ne čuješ ni mjehuriće, ni reklame, ni doktore. Samo sebe kako dišeš. U zdravlje. Thank you.